Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengadakan ko agama Islam, insyaallah continue ta daras Al-Quran ma bulan Ramadan tahun itu. Bang tentom bi mga laubay palabay, bi kita magbisara pasaran surah Al-Baqarah ayat 188. Mahingga Allah Subhanahu wa taala magfarman, "Uhilla lakum lailatus siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Maalaw itu bilahi aku masampai tinama pasalan bahagi ikadua min ayat ya bahasa ko din sini ini itu bahagi min ayat 180 kawalu surah Al-Baqarah. Mahingga Allah Subhanahu wa taala magfarman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya insigam maksudnya mga kadendahan, libasul lakum sa pantun pakaian para makaam, wa antum libasul lahun makain kaam pakaian yusap para masigam. Na ay hatina ya maana ya makajari nga ta min ayat itu, insyaallah hatina Allah itu pasampai kumakaam. Allah Subhanahu wa taala bay hatina ni panjari na ay madunya itu makapares iya. Bang ania atina negatif, ania positif, bang ania lelah, ania denda. Jadi ay bay pinapanjari Allah Subhanahu wa taala itu dunia itu taga iya kapares. Na angi Allah Subhanahu wa taala mapanjari manusia anya ya nihinang he na lelah, anya ya nihinang he na denda. Pagubos bang hatina hatita min ayyabe sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yung Nabi Muhammad SAW, in nikah ilu sunnahku. Nikah hatina mengga lalla magadanda mag-decide sigam hatina magdakayo. Tahinang sigam pamilya maglaki bini. Yung Nabi Muhammad SAW, in ilu sunnah. Say yung na pataygot min sunnahku itu falaysa minni. Hatina india nga ika min antaraku atau nga ika min mulitku. Jadi Allah Subhanahu wa taala bema panjari manusia itu dua genderna, lala makadenda pagubos ni wajib bisa lala makadenda itu marambuli supaya maglaki bini. Nah ilai kamaksuran na itu na ania atina ya explanation ayat yang bahasa ko din sini mengga Allah Subhanahu wa taala bay ahling hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya indenda itu pakaian para malala, lala itu pakaian para madanda. Perkara itu Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu anhu, Muslim Maud Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu, kitab tafsir kabir. Tafsir kabir itu kitab tafsir Al-Quran ya bay ni sulat hekna. Atina maka translation na, maka tafsir na, pagubos bay dusap atina ni sulat hekna itu ya maana atina mga atina words ya importante mga ayat Al-Quran.
Nama pasalan ayat itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun yuk khalifatul masih ika dua yukna in itu yukna ang explain ma itu yukna bang ai maksud sin paglaki bini maksud sin magkawin artinya magdakayo lala maka dan dahilo ay kamaksuran na. Nah itu importante to ang makita pasal heka mga couple artinya yung mga especially bagong kasal apabila tilaw ta si gambang ay na nakamasuran amog laki bini anamong sigam sagoya samong sigam matinaya natural sadya tinaya base maay mapigilan sigam mapanghati sigam sapagkat kita itu pinapanjarihi Allah Subhanahu wa taala sambat ko din sini be pinapanjarihi na kita lalla kasayan pinapanjarihi na denda paggawas marambuli pinawajib hina kita maglaki bini tentu itu anya kamaksuran nah he sabab ilu subay sa pihak ta Maryam Al-Quran bang ay menana kamaksuran manusia maglaki bini ilu bal saja ilu yung khalifatul masih kadang bal saja ilu atina para magsanang-sanang atina ya amarul nafsu enggak ikaw maksudnya nama ayat itu binisplain hekna lingkas saja explanation itu yukna ndain be yukna may tubay ni onan hatina ya lalla itu pakaian para madenda denda pakaian para malala na ay kagunahan pakaian nah anya telu kagunahan atau kamaksuran in kita hatina anuluk kita pakaian atau hatina magtamungan kita magbaju kita itu anya telu at least kamaksuran. Number one, supaya kita komfortable. Mbal kita ahang gaw paluat min luma, mbalag baju. Sali akaya iya. Jadi supaya hatina ya komfortable pangatayan ta, sanang kita, magbaju kita. Betul bisa patina maglaki bini itu, magkawin itu maksudnya supaya ya lelah itu, maka denda itu akan bersiga matina kesenangan. Mapaglaki bini menggay ilumbal tabak mga ya haram lagi siga maglaki bini ikadua yuk khalifatul masih ikadua in kamaksuran kita yuk na magpakaian ilu para protection magjaga mabaranta magbadyo kita supaya kita mbal ni hagut atau ambal sumpi kita kapasuhan alaw atau ambal kita hati na tawa angin baliyu atau bangsa pa mamabono ilu sigam angusa sigam baju supaya sigam bal hati na taruksu atau talwa sunjata mga kalaban ilu dikayo usap kamaksuran magbaju ilu hati na supaya kita kaprotektahan kajagahan. Ikatelu yung nagagunahan na ilo para ma-embellishment hatina supaya hatina palwa ya kalingkatan na. Bang lala agbadyo iya bilahi iya supaya tanda guwapo. Mabos denda betul dusap agbadyo iya bilahi iya supaya tanda iya lingkat. Ilo dusap kamaksuran. Jadi at least anya telu kamaksuran hatina ya aap maglaki bini itu supaya number one senang iya. Number 2, kajagahan ya. Number 3, ya palua atina ya kalingkatan siga. Itu kamaksuran atina maglaki bini itu. Lalu sababanna Nabi Muhammad SAW wajib na kita maglaki bini. Nah itu atina ya pasalan kamaksuran sin magkawin. Ayat itu. Nah sogo itu di saat ayat itu ngahaka kita hatina in lalla maka denda itu dalwa sigam itu madarajat. Although magender aksedi sogo mapasalan hatina derajat pahala mamatalo subhanahu wa taala dalwa sigam mamedana. Bang denda agi hinang kahapan dalwa pahala maka lalla agi hinang kahapan. Dalwa itu pahala balang beda. Jadi mbali lu benal bangannya ya ahli makita min sakalaula
Hatina ya lelah maka denda mari maga masem itu masih di derajat siga malah mana ikna equality. Hatina balag dalu akono ya patut siga. Balik benar. Bos piilu kita nih di kayu ayat lagi men surah An-Nisa mengga Allah SWT firman Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Nah itu artinya ya explanation lagi min ya ayat di sini he. Artinya ane ya mga pangson ya be pemuan Allah Subhanahu wa taala mengga tina itu sebeya lelah ya be yang ngahinang itu sebe denda ngahinang. Pasal once kita hatina tahinang de kayu pamilya, nah sebe anya me itu hatina ya separate duty. Ai kewajiban hela, ai kewajiban henda, elu sebe hatina tahati. He hatina ya pamilya elu. Supaya benar-benar hatina ya telu kamasuran di sini tabak he segam. Nama ayat itu surah An-Nisa itu Allah SWT meng-explain bang yuk namang pamilya na ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. In lelah iya ya magprotect mga kerendahan. Hatina qawwamu itu na guardian. Iya ya hatina magjaga masigam. Iya magjaga masigam. He sabab ilu ia mapag-isunan maluma ilu bang basata min hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ania ya kewajiban kerendahan ilu supaya insega matina makonsol dahu makahalahan segam malaga jadi sigam angak decision mahalam kinatawan he Allah segam pasal hatina ya padre da pamilya atau ya head ma pamilya itu ya na Allah itu Allah Subhanahu wa taala ya beatina mag-appoint malalai itu supaya siga matina mangnakura maluma. Ikadua yuk Allah Subhanahu wa taala mbal ni ismen Allah Subhanahu wa taala itu angai angkat hatina lalai yani appoint as hatina guardian ma pamilya. Pasal Allah Subhanahu wa taala bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din. Number 1 pasal Allah Subhanahu wa taala be amuan kalabihan faddal. Faddal itu mas iya hatina piilu ni ya fisikal hatina ya baran dia lelah itu fisikali yaitu akosok min denda jadi ia ya sinaho magprotect betul enggak itu nah bukan takam sampol saupama de kayo pamilya bigla anya hatina ya ia maka delikado ma pamilya ini atau anya asasaw maluasan rumah sehingga aak pole naglahian. Nah, naturally hatina ya mga ina maka anak itu alahi iya atau patapok iya ni luma magtambol iya lawak. Nah, sugo maproseso ilu saya damboli. Hatina saya iya pinaraw. Magparambulya so pinaraw hena anak handana daw. Nah, jadi bang pamilya ilu bang delikado tina maluasa no besupisigam amole ni luma patapuk ni luma ilu hala ilu pinapole daw hena anakna maka handana mismo sino hena ak kunci lawa bus iya ya mag jaga maluasan mereka na kunci bilawa nah, iya magjaga itu naturally betehe saya saja lahan kita kandak sa pamilya biglaan niya ya delikado makapiilo maghapin madi kayo lahat pagumuse ya tina yung mga kahandaan nito halin siga mamangkahalan siga magpala na kam bahin bi anak bi ako nagjaga mbal denda ya tina ya magpaprotect mga kelelahan itu asal hinang na pasal physically yaitu tina kosong itu sebabna Allah SWT mag-appoint manusia tina supaya lelah ya tina magprotect atawa guardian ng pamilya. Ikadua yung kasamantala sababan na pasal wabima anfaqu min amwalihim pasal ya lelah itu iya yang maggasto
min altakna para mapamilyana. Sa pilu ia binonan privilege. Atina ia yang mag-lead maluma. Ia ya agasto. Diba ilo bangsa pamilya. Di kaya waktu halam na buas atau halam na balanja. Handa pasikot ya ni halana. Ang haka ya halam na buas ta, halam na balanja ta, handa na ka. Hala itu automatically ya mikura. Sehingga yuk na ay sabihin ko ito. Mare alahang taongan kita makabak lalaya haling. Napin ka ngusaha. Mbal haling beti Allah. Asal ilo tinaya dignity na iya yang protect mapamilya na. Atawa yukta bangsa pa atakan ni krisis beti ilo. Mabos iya handa itu mbal haling mahalana. Maktu iya palua miluma unda iya usaha na mbal beti ni halana dahoy. Nya tayo milu binuhe na magbisara halana mbalahi bal halana itu. Binuhe na magbono. Sige amumum sehingga halana itu palua miluma ami hausa. Hatina ya hala itu binonan iahi Allah Subhanahu wa taala hatina kapatut maglid maluma pasal hatina dua di sini. Number one physically inya itu hatina kosok, ania kosok na magprotect mapamilya. Number two ia yang magasto pamilya. Nah itu. Nah, jadi da'a sampai ania mapikiran mga kerendahan tina in sigam itu bangsa upama sigam tina amya mahala sigam in sakalola sigam itu niander ala sigam ta'ander ala sigam maka iya sehingga in mga kerendahan itu balamya mahala sigam ilu makalogi masigam sarili pasal matiap-tiap atina magtimu manusia either ia mapamilya atau ia komunidad atau ia tribo sebe mailu ania atina ya pag-isran siga mangsay mangnakura maluma betul besar sebenarnya nakura ya pagka atina yung perkara itu in manusia itu Allah Subhanahu wa taala panjari Allah Subhanahu wa taala ya hatina amuan decision itu mana kailangannya pagbotohan buanan kami Allah Subhanahu wa taala decision pakalala physically lebih kosok min denda lala ya buan kewajiban hatina magasto mga pamilya iya na yani apoin as the head of the family hatina iya ya responsible mga pamilya na jadi akan mahangga mga kandan mangkap taat mahalabi ya jagahan bi atanya alta alabi mandak ka matina ya kasilasabi mahalabi gai kailo tinain ka am ta andal asal betehe supaya ya kamaksuran manglaki bini di sini cina atupat ya itu jadi bila ya aku sampai dekat hadis mapasalan itu Mingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun nasihat hatina mga kelelahan asal ya kelelahan itu puhat ilo kewajibanna itu min Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i khairah itu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kahlan Nabi sallallahu mengnasihat ka magwasiat ka mamangakandan ilu yakna maka bisa raya ahab da kam amanda bingis bi lubana da akam hatina amwa tangan bi da akam amono bigla mati amono anya diferensya dan kuri amono lubana da amin sana ilu ngai kailo hinang beriman yukna Nabi Muhammad SAW istausu bin nisa magnasihat kam magnasihat tina magnasihat itu supaya kita amandu amuan kita tina kasawahan masigam supaya hatina maglaki bini ibu kabak segam kesenangan segam Ngebusuk Nabi Muhammad SAW pasal yukna ya denda itu yukna dihina ia min rib itu tulang tuh gusuk yukta dia protek dagahata itu
Salam ini nang minilu maksudnya ya di bar ribs itu bengkok ya itu bal ya straight. Nah ya denda itu ya kenaannya sifatnya ya tina ya asal betik sifatnya natural na ilu betik ilu. Ubusik na salam da apa gosin bi pa straight bi akaat ya apong ya abila ya. Berarti udah sab denda da api nogos iya supaya beak to on na natin ya sifat buahan na mahal bal kajari betul asal magbeda on na saja halah maka henda lelah maka denda. Nah, jadi daa mag-expect natin ya halah itu sebe henda na itu tahinang ya sali robot. Nah, gay kabete asalnya aja na buahan atau sifat denda ya attributes denda itu ya betehe ya so ini itu mengprotek sali ribs itu toolang ya natina ya mbalya straight sugo ahya itu kemaksuran agak gunahan ya na marium ribs itu heart lungs itu yung mga organ tayo importante lo ni protect ya ribs na pamilya betul bisa pamilya ilu ahya toongan mailu hatina ya participation mga kandahan especially mawaktu hatina perkara mag-educate mga anak mga kaundean itu ahya toongan responsibilidad mga kandahan ilu sababa na marium agama Islam ya hatina kewajiban mag-usaha itu bay pinatanak makahalahan malala supaya karendahan itu mas sigang fokus maluma maka hatina magpandu mag-educate mga kaundean. Nah imagine mang sopamaya hala maghinang handa maghinang say ang ayupod mga kaundean maluma. Okay bang kadayahan yukno aniya tuan yukno anga ako katulong sedih maka ay ina katulong ilu angay nang ajaya kewajiban na ina sedih basal pinanduan hena anak na maka kasilasa